ठाकुर परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर श्री चरणार बिंदरे मोर अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार सभी चरणार बिंदरे मोर भक्तिपूत प्राण निवेदन करे। आजिर ये पवित्र उत्सव मुखर शीतुआ संध्या पवित्र सत्संग परिचालना करुथिबा सम्मानीय सहप्रतिरुदिक देवता मोर वरेण्य सम्मानीय समस्त सहप्रतिरुदिक देवता मंडली सहकर्मी अधैर्य जाजक कर्मी मंडली इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परनेशु मोरती अपनार समस्त गुरु भ्रातृवृंद भक्तिशीला ममतामयी स्नेहर जननी कूल आदरर छोट छोट पिला माने सर्वोपरि निमंत्रित समस्त अतिथि सत्संग प्रेमी भाई और माँ समस्त को सर्वप्रथम हृदयर प्रीति भरार आनंदित जय गुरु भलबासा एवं यथामान्य प्रणाम निवेदन करुछि। तेबे प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को केंद्र करी आज विश्वर कोण अनुकोण रे तो जदि देखा जाए 126 कंट्री रे प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर यही 138 वर्ष भितर प्रिय परमंकर तांकर लीला हुए तो जेबे आरंभ कला मनीष जतबेले तांको एपरी देखिला एवं किछि किछि तांकर पाखरु बुझिला तो ए लीला हुए तो 138 वर्ष धरिकी लोक ताको मने रखिनी। विशेष भाव में जदि आमे साधारणतः बुझी जीवा 100 वर्ष भितर आज जदि 100टा परे कंट्री समग्र पृथ्वी रे परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर कथा आज पहुंची अंतत पक्षे गोटे गोटे देशर किछि किछि लोक प्रिय परम को बुझीचंती। कारणटा हुए तो आज मंदिर को हिंदू जाए पूजा करबा पाई मस्जिद को मुसलमान जाए पूजा करबा पाई बा गिरजा को आज गोटे ख्रिस्टियन जाउची पूजा करबा पाई हिंदू मानकर मंदिर भीतर को आज मुसलमान जाए ना गोटे ख्रिस्टियन जाए ना किंतु एपरी एक प्लाटफॉर्म गोटे प्रतिष्ठान आज गढ़ी उठी जो प्रतिष्ठान को हिंदू आसे मुसलमान आसे क्रिश्चियन आसे ता होची श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्री मंदिर जोठी कौनसी संप्रदाय जोठी कौनसी धर्मर कौनसी भाषार हो देशर हो जोठी किसी पार्थक्य नहीं सामग्रिक भाव में आमे प्रत्येक जड़े जड़े मनीष आ से होचंती परम पिता आमे समस्ते तांकर संतान धर्म को लेकिन परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अति सुंदर भाव में गोटे छोटिया कथारे बुझे देले धर्मटा आज प्रत्येक व्यक्ति को लेकिन आ व्यक्ति जे कार्य करुची तार चरमटा ही होची धर्म। मु गोटे पान दुकानी मु सुंदर पान बने की आज दे पारुची एटा होची धर्म श्री श्री ठाकुर कहिले जोटा मोर बंचिबारे मोर बढ़िबारे सहायक हेछि। मु जने टीचर मु आज सुंदर भाव में हुए तो शिक्षा दान करि पारुची सेटा होची धर्म। तेणु मुसलमान भी टीचर अछि ख्रिस्टियन भी पान मरुची हिंदू भी আজি हुए तो चाष कार्य करुची आ चरमता ही धर्म ताले एठी विद्वेष कहीं आसीबो हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियन बौद्ध जैन
ମୁଁ ଗରିବ ସେ ଧନୀ କାହିଁକି ଆସିବ? କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକତା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ହୁଏ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପହିଲି ଫଗୁଣ ତା ପାଦ ଥାପେ ତାର କେଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛରେ ସବୁଜିମାର ପ୍ରଲେପ ଭରିଯାଏ। ଆଉ ମାନିନୀ କୋକିଳର ମାନଟା କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବର୍ଷ ଧରି ଚୁପ୍ ରହିଥିବା କୋଇଲିଟା ପୁଣି ତାର କୁହୁତାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଜଗଦୀଶ ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି ବୋଧେ ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିନି, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବୋଧେ ଆସିଥିଲି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉତ୍ସବ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜାଗାଟା ନୂଆ ଏ ବର୍ଷ ହଉଛି ନା 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 ଆର ବର୍ଷ ବି ଏଠି ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏତେ ବିରାଟ ଏରିଆ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ବି ଚାହିଁକି କହୁଥିବ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଚାର ଦେବ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଉତ୍ସବ ସରିଲା ପରେ ଜଣି ଜଣିକି ପଚାରିବୁ ଉତ୍ସବ ସରିଲା ତୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ତ? ତୁ ଆନନ୍ଦିତ ତ? ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମବେତ। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଉ ପରମ ପିତାର କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକୁଳି ପିଠା ଯୁଆଡୁ ଖାଇଲେ ସିଆଡୁ ମିଠା। ହରି ବୋଲିତେ ମଧୁର, ହରି ଶୁଣିତେ ମଧୁର। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେତେ କୁହାଯାଏ ଯେତେ ଶୁଣାଯାଏ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହାତ ଦେଇକି କଷ୍ଟ କରିକି এই যে ଶେରଗଡ଼ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା ଭାଇ, ସେ କଥା ମତେ ଏଇ 2-3 ଜଣ ଭାଇ କହିଲେ ଦାଦା ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଆମର ରାତିରେ ଶୋଇବାଟା ହେଇନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଶେରଗଡ଼। ଏବଂ ମତେ ସୀମାଚଳ ଭାଇ କହିଲେ ଦାଦା ଆପଣ ଶେରଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଭାଇମାନେ ଆମର ସେଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, କାରଣ ପରଦିନ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉତ୍ସବ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷରେ ସୀମାଚଳ ଭାଇ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଡି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି, କାରଣ ଝିଅର ଗତକାଲି ଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏଇ ଯେ +2 ର CBSE ର, ତାର କାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଲାନି ଆଜିକୁ ହେଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲି କଲେଜରେ। ତାର ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯାଏ, ସେ ତା ଗାଡି ନେଇ ଆସନ୍ ଦରକାର ପଡେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି 10କୁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି ଠାକୁର ସେ କେମିତି ଆସିବ ଆପଣ ବୁଝିବେ, କାରଣ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ମତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଇଠିକି ମତେ ଟାଣିକି ଆଣିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଯିଏ ଆପଣ ମାନେ ଠିଆ ହେବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା କହିବେ, ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଥମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି ମୁଁ ସେଇ ଦିନରୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ନାମଟା ମନନ କରିଛି ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର କଥା ଶୁଣେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ବାସ୍ତବରେ ଆସି ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର এই ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି କଣ, ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି କଣ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି କି ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଡିପି ୱାର୍କ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡିପି ୱାର୍କଟି ଡିପି ୱାର୍କ ଆମ କାମ, ମୋ କାମ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ମୋ କାମ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାହାରିଛି। ମୁଁ ହଜିନି ତ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ହଜି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଖୋଜିବି କାହାକୁ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମତେ ଆଗ ଖୋଜିବି। ମୁଁ ହଜିନି ତ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମର କାମ ଠିକ ଠିକ କରେ ତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଅଛନ୍ତି, ବାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ କହୁନି, ବିରାଟ ବାଣୀଟା ସେଇଟା ସଲାର ସାଥିରେ ବି ଅଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଯେତେବେଳେ ବାଣୀଟିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀରର ମାନେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରଟା ବଢି ଚାଲିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବଂ
प्रफुल्लदा 10 थर प्रश्न करिसंती ताकू बुझे दबा पई ठाकुर ए बाणीर मानेटा कौन एते बार हेलानी मु ताकू बुझी पारुनी आपण मते बुझो ए बुझौचंती तेबे शेषरे मु कहूची ठाकुरंकर शेष कथाटा या थिला ठाकुर कहउचंती कहले जदि वास्तव भाव रे गोटे निष्ठा पर स्वस्थ हेनी गोटे निष्ठा पर सुस्थ हेनी गोटे गाँ रे थाए से गाँ रे जम पशि पारे ना अर्थात से गाँ रे एपरी अकाल मृत्यु आसे ना गोटे निष्ठा पर स्वस्थ हेनी जदि गोटे गाँ रे अछि ताहले परम पुरुष केते वास्तवता देइचंती सस ए जे सत्यानुसरण आरंभ होइतिला भाबुतिली सेइठु आरंभ करिबा पाई सस ए सत्यानुसरण प्रथम आरंभ करा गला विश्वास और कथा प्रथम शब्द विश्वास ए विश्वासटा आज मोर प्रिय परम को लेके अछि तो मु आज तांको विश्वास करे तो से होचंती परम पुरुष मु तांको विश्वास करे तो से दया करी एबार मो पई आसीचंती ईश्वर कथा मु छाड़ी दिए परम पुरुष श्री ठाकुर कहछन तो ए विश्वर अछि जते नगराधि ग्राम मु विश्वर कथा छाड़ी दिए विश्व भीतर मु तो जणे ताले मोर करे विश्वास आज गभीरता आसीछि जे से आसीचंती वास्तव भाव रे मोरी पई दया करी केबार जदि मोर पई आसीचंती ताले मु तांकर हे परिछि तो मु तांकर हेइछि तो जदि मु तांकर ताले आज विश्व रे जो रामराज्य प्रतिष्ठार परिकल्पना परम पुरुषंकर ताहा निश्चित भाव रे वास्तव रूप नब सेना आचार्य देव ए विश्वास ऊपर गोटे सुंदर कथा कहउथिले आपणकर आशा हमर गोटे छोटिया द्वीप पटे छोट गाँटा से गाँव रो जैनिक भाई से बाहर चाकिर करथिले एवं परम पुरुषंकर दीक्षित मध्य से किंतु सेई गाँ को जतबेले से रिटायरमेंट पर फेरिले बापा माँ थांती एकमात्र पुत्र रिटायरमेंट पर फेरिले फेरिला परे सेई गाँ रे देखिले समस्त होसंती शंकर भगवान कर दीक्षित ये जतबेले आसिकी एंकर एपरी कार्यक्रम चलेइले से माने समस्त एंकु विरोध कले कले देखो आमे गाँटा जांक शंकर भगवान दीक्षा नहींचु आउ तुमे जने मनीष बंगाली लोकंकर फोटो धरिकी आसिकी पूजा करके ठीक करूछ या ना चलिबनी तुमे ताकू छाड़ ये किंतु सेमानकर कथा न सुनिकी एंकर ए भली भाबरे चलिला एवं किछि दिन परे भाईंकर पितांकर पितृवियोग घटिला भाईंकर पितृवियोग हेला परे गाँ लोक नहीं तो समस्त कार्यक्रम किया करा जीवो तेणु ये गाँ लोक जिते बड़े कहले गाँ लोक कई आसिलेनी कहले ना आमे तुम सहित सामिल हबुनी कारण आमे गाँ रो लोक समस्ते गोटे दिगरे चलीचु तुमे आउ गोटे दिगरे तुमे जदि लिपिबद्ध करदबा आम मान आगरे जे मो एई पितांकर कार्य सरला परे मु मध्य शंकर भगवान को दीक्षा नहीं कि तुम सहित रहिबी बाध्य होइकी लिखिदेले से ठीक अछि पितांकर समस्त अंतिम क्रिया सरला परे मु तुम मानकर साथी रे रहिबी एवं कार्यक्रम हैला सब सरी गला 14 दिन सत्संग कार्यक्रम अनुष्ठित हैला कहले देखो एटा होछि सत्संगटा एई जे क्रियार गोटे अंश तेणु सत्संग कार्यक्रम अनुष्ठित हैला सत्संग परे गाँ लोक किए दीक्षा नेलेनी माँ तो अछंती तांकर मातृदेवी दीक्षा नेले गाँ लोक आहुरी रागी गले कहले देखियो तुमे एया लिखि देइथिलो किंतु तुमे कौन कल आज तुम माँ को दीक्षा दियाउछ पुणी एवं तांकु बासन करदेले एमिति किछि दिन अतिक्रांत होइछि आचार्य देव कपटी कहउचंती अतिक्रांत होई गला किछि दिन परे ए जे ये आंकर शंख बाजुछि प्रार्थना होउछि महापुओ दुई जन जाक सत्संग एई भली भाबर चलैचंती भगवान तो परीक्षा करंती हमर निष्ठा को देखंती किछि दिन परे भाई जनक जीए तांकर दृष्टि शक्ति हरेले अंध होई गले
ଗାଁ ଲୋକ ଆହୁରି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଦେଖ ତୁମେ ଆଜି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲନି, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ସଜେଇକି ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲ, ତୁମର ପିତା ଚାଲିଗଲେ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ତୁମେ ହରେଇ ବସିଲ, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲ। ଆଉ ଯଦି ଆମ କଥା ପୁଣି ନ ମାନ, ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ କଣ ତୁମର ଘଟି ଚାଲିବ। ସେଠି ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ସେଦିନ ଏଇ ଜୋର ଦେଇକି ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ଶୁଣ, ଆଜି ପରମ ପିତା ଦୟା କରିକି ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ ପରିକା ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୋ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ବିଦ୍ବେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲ। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତୁମ ମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପରମ ପିତା ଆଜି ହୁଏତ ମୋର ଆଖି ଦୁଇଟା ନେଇଯାଅ, ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମୁଁ କେବେ ଯେପରି ଚାହିଁବିନି, ପରମ ପିତା ଦୟା କରିକି ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତମ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଚାଲେ, ସେ ହଜାର ଜାଗା ବୁଲିବନି, ହଜାର ଜାଗାରେ ମଥା ନଥ କରିବନି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମ ଦୟା କରି ଆବାର ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ମତେ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତୋର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୋର ସେ ଗଭୀରତା କାହିଁକି ଆସେ ନା? ମୁଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ଝାମ୍ପ ଦିଏ ନା? ଡିପି ୱାର୍କ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହବା। ମୁଁ କେତେ ଡିପି ୱାର୍କ କରେ, ମୁଁ କେତେଟା ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ମୁଁ କେତେ ଜଣକୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମର କଥା କହେ। ସେ ଦୟା କରି ଏବାର ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, এই যে জড় পদার্থ ঠাରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କିଛି ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କେହି ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କଥା ଆପଣ ମାନେ, ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଆଶ୍ରମ ଆସିବ, ଠାକୁରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରଟା ତାର ବନ୍ଧା ପଡିଥିଲା, ଘରଟା ଆଜି ନିଲାମ ହେଇଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣ ପରା ପରମ ପିତା, ଆପଣ ପରା ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ସମସ୍ତର ଦୁଃଖ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଆଜି ସହାୟ ନ ହେବେ, ମୋ ଏଇ ଘରଟା ନିଲାମ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଆମେ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବୁ? ବହୁ ଗରିବ ମୁଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯା, ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝି ନେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରମ ଦୟାଳ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯେ ହାତ ପାତୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ମତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ମତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଏବଂ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯା ସେ ଅମକକୁ ଦେଇ ଆସିବୁ, ତା ଘରଟା ନିଲାମ ହବାରୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ ତାହିଁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେ ଆଶ୍ରମର ଭାଇମାନେ, ଆମେ ତ କିଛି ଅଛୁ ନା, ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ନିନ୍ଦୁକ ଲୋକ। ଠାକୁର ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ସେଇ ଲୋକ ଆଜି ତାକୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତା ଘର ମୁକୁଳେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତା ଘରଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଠିକ ଠୋକର ପାଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଖିଟା କିନ୍ତୁ ଛଳଛଳ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯଦି ତା ଘରଟା ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, କୋଉଠି ସେ ରହିଥାନ୍ତା? ତା ଛୁଆ ପିଲା କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତେ? ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି କଣ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଯେ ସେ ମତେ କେବେ ଆଜି ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ମତେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ମୋ ଆଖିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା, ତା ଛୁଆ ପିଲା ରହିବେ କୋଉଠି, ସେମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲି। ଏ ତ ପରମ ପୁରୁଷ। ସେଦିନ ବୋଧେ କହୁଥିଲି ନା ଜାଣେ ନା, ଏଇ ଶେରଗଡ଼ରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏମିତି ଦିନେ ପଦ୍ମା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡିଛନ୍ତି। ଦେବୀଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତାର କେଇ ଦିନ ପରେ, ଠାକୁର କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ପଦ୍ମା ନଦୀକୁ ଆପଣ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ? ସେଦିନ ପରମ ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଶୁଣ, ଏଇ ଗାଉଁଲି ଲୋକଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା କେତେ ଭରସା ନେଇକି ଗାଉଁଲି ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା। ଆଉ କୁଆଡୁ ସେ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଏୟା, ମୁଁ ସେୟା, ମୁଁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳାକୃତ କରେ। ଆଉ ଜାଣିନଥିଲା ସିଏ ଆସିକି ମୋ ଶୁଭ୍ର ଆସନରେ ଟିକେ ବସିଗଲା,
ମୁଁ ଯୋଉ ଆସନ ରେ ବସିଥିଲି ସେ ଆସନରେ ସେ ବସିଗଲା। ତୁମେ ମାନେ କଣ କଲ ତାକୁ? ତୁମେ ମାନେ କଣ କଲ? ତାକୁ ତୁର ମାର ମାର କଲ, ତାକୁ ତୁମେ ଗାଳି କଲ, ଅପମାନ ଦେଲ, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଯେ ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟା କିନ୍ତୁ ମଳିନ ପଡିଗଲା। ଯୋଉ କୋହ ଭରା ମନ ନେଇକି, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭରା ମନ ନେଇକି ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଗଲା, ସେ କଣ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିବ? ସେ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଆଉ ମତେ ସେ କଣ ଭାବିଲା, କଣ ବୁଝିଲା, ମୋ ଠାରୁ ସେ କଣ ପାଇଲା? ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହାନୁଭୂତି ତ ପାଇଲାନି, ମୋ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ପାଇଲା, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ପାଇଲା। ଆଜି ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ମୁଁ କିଏ। କେତେ ଦରଦୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଦୟା କରିକି ଆମମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୀତଟା ବୋଲୁଛେ, ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଦୟା କରିକି ଏଥର ଆସିଛ, ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ଏଇ ଜୀବନ ଦେଇଛି। କେତେ ଜୀବନ ଯାଇଛି, କୋଉ କୋଉ ଆଡେ କିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବାର ମୁଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇଛି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନୁପାତିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଏଇ ଯେ ମଣିଷ, ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜୀବନଟା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କିପରି ସାକାର କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଆମ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛେ, ଯୋଉ ଯାକେ ଶରଣ ଲେ ଶୋଇ ରଖି ତାର ଲାଜ ଉଲ୍ଟା ଚଲେ, ମଛଲି ଚଲେ ବହି ଯାଏ ଗଜରାଜ। ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ସେଦିନ। କଙ୍କଡାଟିଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚାଲୁଛି, ଅନେକ ଦୂର ଗଲା ପରେ ପଛକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଲିଣି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଗେଇ ଯାଅ, ମାପି ଦେଖ ନାହିଁ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛ, ତାହେଲେ ପଛେଇ ଯିବ। କଙ୍କଡାଟା ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ପଛକୁ ଦେଖୁଛି, କଙ୍କଡାଟା ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଦୂର ଆଉ ଯାଉଛି, ଯାଇକି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଉ ନାହିଁ ବାଲିରେ। ସମୁଦ୍ରର ଲହରଟା ଆସିଲା, ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଧୋଇକି ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। କଙ୍କଡାଟା ସେଦିନ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ଦେଖ ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ ତ ତୋରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଆଉ ତୁ ଯେ ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲି, ଖୁସି ହଉଥିଲି, ତୁ ମୋ ପାଦ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଧୋଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲୁ। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସମୁଦ୍ର ତାକୁ ଏଇଆ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ପରମ ପୁରୁଷର କଥା, ଦେଖ ତୁ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଆଗେଇ ପାରିବୁନି, ବହୁତ ବାଟ ଆସିଲୁଣି ବୋଲି ଭାବିକି ପୁଣି ପଛେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ତୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଆସୁଛି ତତେ ଧରି ନବା ପାଇଁ। ତୋ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରିକା ସେ ଆସୁଛି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ମୁଁ ତୋର ଲିଭେଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଶିକାରୀଟା ତତେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଧରି ନେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଦୟାଲ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଏଇଟା ମୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସାମିଲ ହୋଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହୋଇ ଉଠିବି। ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାଟେ ଆଜି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି ତରବର ହେଇକି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, କହିଲେ ଭାଇ ଇଏ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏତେ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅଭୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିବୁନି, ମୁଁ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ବୃଦ୍ଧା ସେଦିନ କହୁଛି, କହିଲା ମୋର ଆପଣ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ କଣ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି। ଆଉ ଯଦି ମତେ ଦୟା କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଜୀବନଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ସବରୀ ଯୋଉ ସେଦିନ କହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଋଷିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଥିଲା, ସେଠି ସବୁ ଏଇ ଯେ ସବରୀ କନ୍ୟା କିଏ ନଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ସେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ଏଇ ଯେ କନ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ, ନା ସିଏ ଆମ ସହିତ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିକି ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ହିଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ।
गुरुंकर जेतेबेले जीवा समय होईछि सेतेबेले गुरु चाहिचंती मु स्वदेहरे जीवी तुमे आस मो साथी रे स्वदेहरे वैकुंठ को जीव सेदिन सबरी कन्या सेदिन ताही कहले देखंतु गुरुदेव मु जेतेबेले आसीछि समाज पई मोर किछि करणीय अछि मु समाज पई किछि करिवि तेणु दया करिके आपण मते किछि दिन छाड़ी देई कि जानतु मु समाज पई किछि करिला परे मु एठु पळेई जीवी सेदिन गुरुंकर निर्देश दिला ठीक अछि जदि समाज पई तोते बंचिबार अछि ताले अपेक्षा करिवु प्रिय परमा आसीबे आउ सबुदिन तांको पई तू अपेक्षा करिकि थिबु घर परिष्कार परिच्छन्न करिकि सबरी प्रतिदिन सकाळु उठिबो घर द्वार परिष्कार परिच्छन्न करि नबो एवं सुंदर फूल आनिबो किसी सुंदर फल आनिकी रखिक अपेक्षा करिवो दिवस जीव संध्या जीव पुणी राति आसी जीव सबरी मन दुख करे ना मो गुरुदेव कहिसंती निश्चित भावरे मो प्रिय परमा आसीबे ता पर दिन सकाळु से काम ता पर दिन हेका वार्धक्य आसिला तथापि मनरे विश्वास अछि मो गुरुदेव कहिसंती मो प्रिय परमा आसीबे एवं प्रिय परमा आसीथिले ही ताहले सेई प्रतीक्षाटा आम मानकर धैर्य हुए तो सेते अच्छी आम मान पाखे आमर धैर्य सेते नाही आशीर्वाद करी दे नांती प्रभु अलौकिकता देखई दे नांती जे आज हठात मोर एई भली भाबर गोटे हेई जीवा आज ए जे खोर्धा कार्ड दवा पई मु जाईतिली किछ ऑफिसर बसिथिले बसिकी एमती आलोचना किछि हेला से हसी हसी का मते किछि प्रश्न कले एवं मु तांकु हसी हसी के भी उत्तर देली मते कहले देखंतु प्रथम कथा होची आपनकर जो भिडी टाणी की नै की जो दीक्षा दबा भिडी के टाणी की दीक्षा दउचंदी नै की मु देखिले ऑफिसर माने बसिचंती प्रिय परम मो साथी रे से असंता का आशीर्वाद अछि मु तांकु सेठी कहली मु कहली आपण माने सेथिरे डीओ पीओ तांकर गोटे एमती मीटिंग होतिला एवं मु पसी गला को सेठी समस्त देखिली कार्ड मु देली तो मु कहली देखंतु आपण शिक्षा क्षेत्र रे आज एई स्थान रे बसिचंती आपण माने चाहुचंती जे सामूहिक भाव समस्त पिला आज शिक्षा ग्रहण करंतु सेति पई ड्रॉप आउट पिला केते ये केते प्रति वर्ष आपण मानकर चालीची गवर्नमेंट एई भली भाव रे करूचंती तो एई जो शिक्षा एई जो आपण खोजी बुली की सब पिला मान को आनुचंती काहे के आनुचंती ना से या भीतर पसिले से एडमिशन कले तो पाठ शिखिबो पाठ शिखिले तो कोन हबो मु कहली एग्जैक्टली आपण जते पिला को ठीक आनिले पिला को आपण 20 वर्षर कथा ताकू कहिलेनी पिला को आनी कि ताकू हुए तो आ एबीसीडी आउ चित्र कोन कोन आपण ताकू सिखेइले आ मने रखंतु गोटे लोक को आमे भिडी कि जेमति आजी शिक्षादान करबा पई चेष्टा रखिचंती सेही बली भाबरे समाज को आजी जदी गोटे सुंदर समाज रे परिणत करबा को हुए ताहाले लोकटा को मो ज्ञानर कथा तत्वर कथा कहिले सिया आसी के एठी दीक्षित हुए ना आमे आजी तांको भिडी की दीक्षा दउ कारण एठी आसिले से ओ आ एबीसीडी शिखिला परे हुए तो ग्रेजुएशन आउ कोन कंप्लीट करी के आजी समाज रे आपन को परिका गोटे गोटे स्थान रे से आजी अधिशिक्त हुए एटु जड़े थटार मते कहउचंदी कहले आपण माने सब सत्संगी तो तेणु आपण माने केमती केमती करी काटी देबे कहले अच्छा जो पैसा सकाळु पैसा थोइबा यार ऊपर आपण कोन कहबे काई पैसा थौचंती मु कहली आज्ञा आमे केते पैसा थोइचंती बोली आपण जानिचंती ना आमे जानिचु 5 पैसा 10 पैसा टंका मु सेठु कहिली मु कहली अच्छा मो घर आज्ञा एठी रविवार दिन सकाळे आसिकी बेल मारी देबे बेल मारला परे देखिला बेलू कहवा आज्ञा 20 जन भिखारी 20 जन आसीछु बोली कहिबे से तांकु जदी 40 टंका देले से फोपाड़ी दउछन 40 टंका देले फोपाड़ी दउछंती ताले 2 टंका जदी गोटे भिखारी नौनी आपण माने कहउछन तो 5 पैसा 10 पैसा टंका ताले ये किए ये भिखारी ठार मध्य आहुरी केते हीन भिखारी आ ता माध्यम रे से कोन करूचंती जानिचंती या जी अनएम्प्लॉयमेंट आपण माने जो एम्प्लॉयमेंट पई आज सरकार चिंतित आज से अनएम्प्लॉयमेंट सृष्टि करिचंती श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आज लोक काली
इष्टवृत्ति करिब आज राति से चिंता करुची मते काली इष्टवृत्ति करिवार अछि तेणु ता पई से सतर्क हेई कि मो प्रिय परम जे मु तांकु प्रथमे देबी दबार बोधटा एवं एई जो दबाटारे आज समग्र विश्वर मंगल हुए ना किपरि मु कहली एई जे कोटी कोटी टंका आज लोक बन्यारे प्रपीड़ित अंचल आज एठी एया हेइची सेठी सेया हेइची इत्यादि इत्यादि ए प्रत्येकटी मनीष पाखरे सत्संग पहुंचे सत्संग तार विराट बहु प्रसादित करे मनीष को आज भरोसार कथा कुए मनीष को बंचिबार सहारा दिए यही हूँ सत्संग समस्ते कहले आज्ञा जय गुरु आपण को बुझे हबनी वास्तव भाव में सत्संग निश्चित आम मानुचु आज परिवर्तित होइछि मनीष सत्संग आज भरोसार स्थल होइछि सत्संगी गोटे सत्संगी भितर आज तार हृदय भितर स्नेह श्रद्धा प्रीति सहानुभूति आज उंकी मारिछि मनीष जेतेबेले कष्ट दुख आज कालातिपात करुछि सेतेबेले आमे मानकर एई परि किछि मनीष जाइकी तांको पाखरे पहुंचिकी तांकु एई भरसार कथा पते कहउचंती साहसर कथा कहउचंती आज ता भितर साहस दाना बांधुछि से बुझुछि जे मते भी बंचिबार अछि एई मानक परि एई सत्संगी मानक परि एई होउछि सत्संग आ ए होउचंती परम पुरुष आज जे वास्तव रे प्रत्येकटी मनीष को एई गोटे सत्संगी रे परिणत करबा पई तांकर प्रयास सेथि पई हमको हाथ पाति की निवेदन करछंती डीपी वार्कर कथा डीपी वार्क गोटे जने लोक दीक्षा नेला जबरदस्त आमे दीक्षा नेलु जो दीक्षा कथा कहूची जबरदस्त आमे देई नेलु दीक्षा नै साला परे जेतेबेले सीए सकाळु ता परदिन जाईची बाड़ी रे गड़िया रे गोड़ हाथ धोईकी आसिक इष्टवृत्ति करिवो गड़ियार पाहाच रे शिउली रे गोड़ खसीगला गोड़टा भांगी गला एवं घर को टेका होइकी आसिला परे स्त्री की कहले से अमक लोक को डाके आम गाँव मेडिकल जीवा चिंता आग नहीं अमक लोक ये बढ़ी डाकू डाक सी जबरदस्त मत दीक्षा देइचंती ता स्त्री एटू काकू पटेल कहले टिके डाकी दियो बा जने गुरु भाई जाइकी पहुंचले बड़े पचारुचंती कहले कौन असुविधा हला ना एमती दीक्षा नहीं कि से गोड़ लोकर गोड़ भांगी गला आउ सीए डाकी माने करो डे टाइम रे कोठी उत्सव अछि ठीक अछि मु उत्सव जाउची आसिला परे तम घर को जीबी से दिन आउ जाई पारि नहांती ऋतिक दादा तांकर बैंडेज हेइकी से घर को आसीचंती से दिन ता पर दिन सकाळे जेतेबेले तांकु नेकी जाउचंती स्त्री बाड़ी पटकू जे परिश्रा करिबा पाई से जेतेबेले परिश्रा करिचंती सेतेबेले गोटे सापटे सेठी अछि तारी ऊपर परिश्रा कर देइचंती से सापटा कोन कला चोट की तांकु दुईटा चोट मारला एवं भय भी देई जाइचंती से खसी पड़ीचंती स्त्री तांकर चित्कार करके डाकुचंती घर लोक गले सापटा धीरे धीरे पळेला एवं घर को तांकु टेकी के आनिले किसी समय परे पूरा सिगिरी उठचंती थौचंती किसी समय परे धीरे 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 तांकर टिके जेतेबेले अवस्था को फेरिले सेतेबेले कहउचंती कहले जा से दादा को डाकी दबो एवं जेतेबेले गोड़ भांगी गला सेतेबेले कहले ठाकुर अनुकूल चंद्र भंड से पुरुषोत्तम नुहंती भगवान नुहंती जदि ताहाई थांता दीक्षा नेला पर मु गोड़टा भांगी जाई थांता तो ता परवर्ती अवस्था रे सेदिन जेतेबेले आसिक ऋतिक दादा पहुंचिले सेतेबेले कहउचंती ठाकुर अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम से भगवान ऋतिक दादा कहले तमे कौन कहूतिला ना मु गतकाली ठाकुर विरुद्ध रे कहूतिली किंतु आज काहे के एमती कहउछ गतकाली काहे की कहूतिलो आज एपरी काहे की कहउछ कहले देखो जेतेबेले दीक्षा नै कि मु गली मो गोड़टा भांगी गला मन भीतर आसिला दीक्षा नै कि जदी गोड़ भांगी गला ताले मो दीक्षा नै कि लाभ कोन हैला ताले ये किपरि रक्षा करिवे मते ये कोटि पुरुषोत्तम आउ आज जेतेबेले मु देखिली सापटा जो दुईटा चोट मारिला मोर जोठी ए बैंडेज अछि से बैंडेज रे दुईटा को चोट बाजिला आउ जदि बैंडेज ता आज न थांता ताहले हुए तो सापर ए दंशन रे मोर मृत्यु हेई थांता तेणु ठाकुर अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम से होचंती भगवान वास्तव रे से आसीचंती
मते रक्षा करिबा पाई अकाल मृत्यु को प्रतिहत करिबा पाई एवं ताही परम पुरुष से दिन जोर दे कहउचंती हेमकांत दा जो हेमकांत दा ठाकुरंक पाखरे केबे भी निवेदन करू नाहंती ठाकुर 12-14 वर्ष विवाह पर मो पाखरे संतान नाहंती मां सब बेले किंतु कहउचंती कहले तुम ठाकुरंक पाखु सबुदिन जाउच तांकर अंग लागी भक्त तुमे तम ठाकुर कोन जानु नाहंती जे 12-14 वर्ष पर आमे नि संतान आमानकर कोଳରେ संतान नाही किंतु हेमकांत दा केबे भी ठाकुरंकु कहू नाहंती दिने मां एवं हेमकांत ठाकुरंक पाखरे पहुंचीचंती प्रणाम करिकी जेतेबेले आंठु माडिकी प्रणाम करी उठीचंती हेमकांत दांकर मां एमती कहूनी मारुचंती जे स्वामी को एठी कह एठी बेसी लोक नाहंती एठी कह किंतु हेमकांत टोटाल किसी कहिलेनी बहुत थर कहिछि प्रेम भावे जार अंतर पूरित प्रेम भावे जार अंतर पूरित सर्वहृदय छवि जार अंकित सर्व अनुभूति सर्वहृदय तार ता दृष्टि रे विश्व एक परिवार मोर अंतर कथा से जदि जानती अंतर कथा जदि जानती जो कथा कह जाए गुरु गोविंद वैष्णव तीनेर दया हेलो कृष्ण गुरु गोविंद वैष्णव तीनेर दया हेलो एकेर दयार बिना जीव सार खारे गेलो जेते पर्यंत मो निजकु निजे आज न हेइछि जेते पर्यंत मो हृदय भितर आज परम पुरुषंकु संस्थापित न करिछि आचार्य देव गोटे सुंदर कथा कहउथिले से दिन छोट पिलाटा बसिछि मां पिला माने खेलुचन सरकार देखुछि पिला माने खेलुचंती जेतेबेले बाहरी की जाउछि मां कहउचंती कोड जाउछु मु खेलिबा को जाउछि मो छुआ मो सांग माने खेलुचंती ना तू खेलिबा को जाई परिबुनी काहे कि मां मो सांग माने खेलुचंती मो सांग माने आज केते कोन करूचंती मो सांग माने आज कागज डंगा करिकी पानी रे भसौचंती मो सांग माने एते कथा करूचंती मु काहे कि जिबिनी सेतेबेले मां कहउचंती कहले तते मु मना करछि तू जिबुनी काहे कि मां जिद्दी धरुछि छुआटा मां एटु बुझे दउछि सोन तोर हार्ट रे गोटे होल अछि तते आज खेलिबा मना पहरिबा मना प्रजापति पछरे गोड़ेबा मना तते एई गुडी को सब मना अछि मु सेथि पई तते बारण करूछि पिलाटी आखिरु लुह झरेई कि से दिन परम पुरुषंकु पचारुछि हे परम पिता एते छोट छुआटा मु की अपराध करिथिले आपणकर ए जे छोटरू मोर हार्ट ए जे हृदय भितरे गोटे होल हेई गला केते दिन पर ऑपरेशन कथा आसिला डॉक्टर पाखरे जो प्रोफेसर ऑपरेशन करिवे तांको हाथ जोड़ी की पिलाटी कहूची डॉक्टर अंकल ए जे ए हृदय भितरे भगवान अछंती आ आपण तो मो हृदयटा को हार्टटा को आपण चिरिबे भगवान को देखिले मोर एई प्रश्नटा पचारिबे काहे कि मते एते छोट रुसे एपरी मते कष्ट देले कि आज मु छुआ मानक सहित खेली पारिबिनी के या पारुनी से पारुनी इत्यादि इत्यादि एक कथा डॉक्टर सुनिले एवं एड़ी देले छोट छुआटा कोन गोटे कहूसी जेतेबेले जाउची ओटी को ओटी रे ओटी बेड रे पुनी से कहूसी डॉक्टर अंकल मो कथा मने रखिचंती तो भगवान को पचारिबे जे मोर प्रश्नर उत्तर से मते देबे डॉक्टर भीतर से टिके आसी छुआटा बारंबार कहीं एपरी कहूसी एवं ऑपरेशन हैला ऑपरेशन पर जेतेबेले देखा गला हार्ट रे आ ब्लड सर्कुलेशन होउनी डॉक्टर स्तब्ध हो जाइछंती आसिक पळे आसले ए जे कोटटा काढी देले काढी देई कि मने मने बसी कि चिंतित अवस्था रे भाबुचंती जो छुआटा एपरी मते प्रश्न करिथिला ता बापा मां को मु की उत्तर देबी नियमान अवस्था जाई कि मुह देखै परनाती बापा मां को से छुआटा जी तुमर मरी गला एई समय रे अन्यान्य सहयोगी जो मान फिरे चित्कार करके डाकुछन सार आसंतु सार ए जे तार रक्त संचालन वर्तमान चलीला पुणी रक्त संचालन होउची डॉक्टर प्रोफेसर आसिले देखिले ऑपरेशन हैला के दिन परे भले सुस्थ होई जे घर को फेरुची सेतबेले से दिन बापा मान नहीं जाऊँच कहला ना मुझे डॉक्टर अंकल को टिके पचारि की जीवी एवं जाइए तांको पाखु कहसी डॉक्टर अंकल मु जो प्रश्न करी आपण मने रखी तो से मो प्रिय परम को पचारे तो
ସେଦିନ ପ୍ରଫେସର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆଉ ଭଗବାନ ମତେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ଏଇଆ କାହିଁକି ହେଇଛି କହିଲେନି। କହିଲେ ବା ତୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ପାରିବୁ ପାଣିରେ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରିବୁ, ଦୌଡ଼ିକି ପ୍ରଜାପତି କି ଧରି ପାରିବୁ। ଏବଂ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଅନେକ ହାର୍ଟ ଦେଖିଛି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଦେଖି ନଥିଲି ଯାହା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା। ଆଜି ପରମ ପୁରୁଷ ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦେ। ଏବଂ ସେଦିନ ହେମକାନ୍ଦା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଏ କଥା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରୁଛି, କେମିତି ଜଣେ ପଥର ମଣିଷ। ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ମାର ମୁହଁକୁ, କହିଲେ ମା କି ଦୁଃଖ ତୋର, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଠାକୁର କଣ କହିବି, ଆଜି 12-14 ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ମୋ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଠାକୁର। ଗାଁ ଲୋକ ମତେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଅପୁତ୍ରିକ, ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ କୁଆଡେ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ହବନି, ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ଅଶୁଭ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ସହିବି ଠାକୁର, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଦୁଃଖ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଯା ଏବାର ତୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହବୁ। ଆପ୍ତ ବାକି ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଇଗଲା। ଖୁସିରେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା ଯାଅ ମୋ ଛୁଆର ଜାତକ ବନେଇ ଦିଅ। ହେମକାନ୍ତ ଦା ଗଲେ ଜାତକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯା ତୁ 6 ମାସ ପରେ ଆସିବୁ। ଏ କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାତକଟେ କରିବେ, 6 ମାସ କଣ ଦରକାର, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ନା ତୁ କିଛି ପଚାରି ନା, ଯା ତୁ 6 ମାସ ପରେ ଆସିକି ମୋଠୁ ତାର ଧରିକି ଆସିକି ଜାତକ ବନେଇକି ନେଇଯିବୁ। ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଛୁଆର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 4 ମାସ, ଆଉ ତାର ଜାତକ କଣ ବନେଇଦେବି। ଆସି ଫେରି ଆସିଲେ ହେମକାନ୍ଦା। ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛି ଦେଇନେଲେ ତ ଜାତକ, ଦେଇଦେଲ? ହଁ ଦେଇଦେଇଛି। ବନେଇକି ସେ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ ନେଇ ଆସିବି ଯାଇକି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ଠାକୁର ଦିନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେମକାନ୍ଦା ତୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ନା? ଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର। କଣ ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଠାକୁର? ମୁଁ କହିବି ଠାକୁର ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ପୁଣି ତାର ଜାତକ ବନେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, 4 ମାସ ସେ ବଞ୍ଚିବ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୋ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ରାଶିଟା କଣ? ଏ କହିଲେ ଠାକୁର ତାର ଜାତକ ହେଇନି, ଜାତକ ବନେଇନୁ, ଠିକ ଅଛି ଯା ତୋ ପୁଅର ରାଶି ହଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଠାକୁର କହିଦେଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ନିରାମୟ, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଥାଉ, ଦୁଃଖ ତୁମର କଣ କରିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 4 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ଛୁଆଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଏମିତି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେଦିନ ଟାହିଟା ପାର କରୁଥିଲେ ଆସାମର ସେ ଭାଇଙ୍କୁ। ଲୋକମାନେ କିଏ କଣ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲା, ଇଏ କୁଆଡେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଇଏ ଗୁରୁ ରୂପରେ କୁଆଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବାର ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁତ୍ରକୁ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀକୁ ପୁତ୍ର ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତାକୁ କାହିଁକି ଜୀବନ ଦାନ କରିପାରିଲେନି, ତାକୁ କାହିଁକି ଆୟୁଷ ଦେଇପାରିଲେନି? ଇଏ ଯଦି ଭଗବାନ, ଇଏ ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମା କାନ୍ଦୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି, କିନ୍ତୁ ହେମକାନ୍ତ ଦା ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ। ପ୍ରିୟ ପରମ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନେଇଗଲେ, ଦେଇଥିଲେ ନେଇଗଲେ, ଏଥିରେ ମିରମାନ ହବାର କଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଏଇ ଯେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଟାହି ଟାପରା ଆସିଲା, ଆଉ ସହିପାରିଲେନି ହେମକାନ୍ଦା, ଜୋରରେ ରୋଢି କରିକି କାନ୍ଦିକି ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ପଶିକି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପରମ ପୁରୁଷ ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଦୟାକରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଏଇ କାନରେ। ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିକି ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ନାଇଁ ଠାକୁର, ଏଇ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ ତ ପୁଅଟା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ସହି ପାରିଲେନି। କିଏ କହୁଛି ତୋ ଛୁଆ ମରିଯାଇଛି? ଯା ଦେଖ ତ, ଯା ଦେଖ ତୋ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହେମକାନ୍ଦା, ସେଠୁ ଏଇ ଯେ ଧୂପର ଝୁଣାର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଜୋଲ ଜୋଲ କରିକି ଚାହୁଁଛି ପିଲାଟି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ହଲେଇଲା, ଉଠେଇ ଆଣିଲା। ହେମକାନ୍ଦା ଉଠେଇ ଆଣିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଶୁଣ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ କି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବକୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନା? ନା, ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାକ,
ବାସ୍ତବରେ ଦୟାକରି ପରମପୁର ସେବାର ଆସିଛନ୍ତି। ସତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ସାହାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି। ଉତ୍ସବରୁ ଆଜି ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେବା ଆମେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ହୋଇ ଉଠିବି। ପୁଣି ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗର ନିଆଁ ଆଜି ଜଳି ଉଠିବ। এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারা নেই প্রত্যেকটি মনীষ বুঝিব আজ পরম পুরুষ শ্রী শ্রী ঠাকুর মো জীবনে সে একমাত্র উপাস্য এবং একমাত্র গ্রহণীয়। যদি জীবন ভিতরে মু তাঙ্কু নেই চালে তাহলে হুয়েত মোর দেহরে টিকিয়ে বি ধূଳି পড়িবনি। সেইথিপাই সেদিন কହୁଥିଲି जैसा को तैसा मिले, जैसा को तैसा मिले, राजा को मिले रानी, हरामी को हरामी मिले, भूत को पिशाचिन। मु जेमिति हेबी मते तदनुपातिक फल प्राप्त हब ही। सेथिपाई ठाकुर कहिले तांकर कथा मानि चलिबा जहा कहिसंती ताहाकु मानि चलिबा। छोटिया कथाटा कहि मोर वक्तव्य शेष करूची। नाग दुईटा छुआ जन्म देला, दुईटा अंडारू दुईटा छुआ फुटिले। मां कहिला देख मोर जोड़े कथा तुम्हें मानिब, मो बिना निर्देश बाहर को जीवनी कि मो बिना निर्देश भी किसी खाइबनी। धीरे धीरे छुआ दीटा बड़ हेले, माँ बाहर को कुआड़े चली जाइसी। एवं दिने गोटे छुआ कहूची बड़टा कहूची सुन माँ तो जाइसी आमे टिके चली बाहर टिके पळे आसीबा। सानाटा कहूची ना ना माँ मना करछि आमे जीवानी। नारे आमे बड़ हेई गलेनी, ए बाहर को टिके जाइके आसीबा, आमे कोन दूर कर जीवा का तो बाहर को टिके जीवा पळे आसीबा। एवं तार कथा मानिकी दी जणक बाहर को आसीचंती। गोटे सापुआ काळे सेठी बुलुतिला, दुटांगु धरनेला, धरने की पेडी रखिदेला। एवं जेतेबेले नेकी जाउची साप सानटा कहूची देख भाई आ मार कथा मानिलेनी, आ जदि मानि थांते ताले हमकु से धरि पारि न थांता, आ कोन हमें मां पाकु फेरी परिबा। बड़टा कहूची हमें पाखरे थिला आ कोन जानि से या हबो बोली एमती कहूची। एवं बड़टा बारंबार कहूची देख भारी भूख लागुची कोन करिबा एमती कि तापरे सापुआ केळा कोन कला नेकी ताकु रखि देकी ता भितरे मुस्ता छाडी देला एमानकर खाद्य। सानटा कहूची भाई देख गोटे कथा मार मानि नै, आजी असुविधारे पड़ी जाइसे, आ मां भी कहिछि तार बिना निर्देश रे आमी किछि खाइबानी, तेणु ता निर्देशटा को अंतत पक्षे मानिबा। सेतबेले बड़ कहूची प्रबल भोक होउची ना सुन मो कथा मान, तो कथा मानि को बाहर को आसिली, मो कथा तो इथर टिके मान। मानिला। किसी समय पर मूसा कौन कला पेड़ी काटी की कणा करी मूसा बाहर की पळेला, साप दुईटा बाहर की पळे आसले। एइथिरे एया हला कथा मोर जदि आज आधार से मो धारक सीए आज तांकर निर्देश को मानिबी, मो पाई निश्चित भाव रे सुख आनंद निश्चय मो पाई अछि जदि तांको विश्वास करि चले। जय गुरु।